नमस्कार। भारतीय टेस्ट को नहीं एबे सोशल मीडिया एवं विभिन्न अंतर्जातीय जातीय गणमाध्यम चर्चा होउछि जे विदा हेबे कि मुख्य कोच गौतम गंभीर। कथा होउछि आमे T20 एवं दिनिकिया कथा आमे आलोचना को नबुनी आमे केवल टेस्ट उपरे आलोचना केंद्रीभूत करिवु। भारतीय टेस्ट दलर जो प्रदर्शन गत 1.5 वर्ष भितर रही ताहा आदौ सन्तोषजनक नुहे, जोथिपाई ये चर्चा उठी एवं बारंबार भारतीय दलर जो विफलता जो भारत वर्तमान विश्व जो टेस्ट रैंकिंग मान्यतार चतुर्थ स्थान रही बेले 2025-27 जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र रे वर्तमान सुधा भारत जो पॉइंट टेबल प्रकाश पाई से षष्ठ स्थान रही जहाँ दलर जो नैराश्य प्रदर्शन जो यह माने ये मान्यतार वर्तमान दल रही। तो कथा हूँ जे मुख्य कोच गौतम गंभीर को नहीं जो चर्चा होची जे गंभीर को कौन टेस्ट दलरू हटई दिज्व स्थान में कौन आउ जड़े नुआ कोच को निजुक्ति दिज्व यह केते जोर ये कथार सत्यासत्य रही से विषय आम आलोचना करवा। तेरे कथा प्रथम जितेबले आम देखा टी प्रदर्शन उपरे नजर पकेबा जे गंभीर नेतृत्व माने जो जितेबलू सी मुख्य कोचर भूमिका माने दायित्व नेले टीम इंडिया रे भारत T20 रे भल करुछि एवं एशिया कप T20 रे चैंपियन होईछि। ता सहित आपण देखंतु आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रे मध्य भारत चैंपियन होईछि दिनिकिया फॉर्मेट रे। तेबे ये दुई फॉर्मेट को छाड़देला टेस्ट रे दलर प्रदर्शन अति नैराश्यजनक रही। केमिति आमे जदि देखिबा जे न्यूजीलैंड प्रथमे आसथिला घर ग्राउंड रे आमे 0-3 रे सीरीज हाथ छड़ा करिथिलु। तापरे आमे देखिलु जे बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी जितेबेले आमे ऑस्ट्रेलिया जाइथिलु सेठी भी मध्य सीरीज पराजित हेलु। जदिओ ता भितरे इंग्लैंड गस्तरे भारतीय दल युव अधिनायक सुमन गिल नेतृत्व में भल प्रदर्शन करथिला, किंतु पुणी जितेबाला भारतीय दल प्रत्यावर्तन कर दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में घर माटी बा परिवेश दुईटी टेस्ट खेलिला दल भल प्रदर्शन करिपारा नाही 2-0 सीरीज हाथ छड़ा कला। आउ ए सीरीज हाथ छड़ा करबा परे प्रश्न उठला जे गंभीर को विदा करा जाऊ बा विदा हवा उचित। तेबे यही सब प्रश्न जितेबले देखादेला सेतेबले कहगला जे वर्तमान जो बेंगलोर रे एनसीए रे कार्य करुचंती VVS लक्ष्मण को टेस्ट कोच करा जिवो एवं ता सहित तांको सहित विषय कथबार्ता करुछि, किंतु एभली कथार कोनोसी सत्यासत्य नथिला। बीसीसीआई पक्षर मध्य ए कथा को अस्वीकार करागला। निजे देवजीत सैकिया संपादक यह जे प्रत्याख्यान करथिले जे ना से भली कोनोसी योजना नाही। वर्तमान सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो बेंगलोर रही सेठी VVS लक्ष्मण कार्य करुचंती से से मुख्य भाव में कार्य करी आछुचंती एवं तांको नेकी कोच करा जाऊ बोली जो गणमाध्यम चर्चा है से कथाटा को सी अस्वीकार कले। पुणी एबे जो गोटे सप्ताह हम किसी सोशल मीडिया एवं किसी जातीय गणमाध्यम ये न्यूज आसुची सहित जोगाजोग चली एवं हुए तो गंभीर को टेस्ट रु निवृत्त करा जाई नुआ कोच को नियुक्ति दिज्व आ संपर्क VVS लक्ष्मण सहित आलोचना चली। तेबे जहाँ रिपोर्ट आसूची जे बीसीसीआई जोटे अधिकारी कहते जे ना सहित ऑफिशियल किंबा नॉन ऑफिशियल भाव से भली किसी आलोचना करा जाऊ नाही बा आलोचना हेई नाही। तेबे एभली जो गुमर भितर केते सत्यासत्य रही तो आम जानिनु, किंतु दलर प्रदर्शन किंतु भल नाही। जे गंभीर नेतृत्व रे भारतीय टेस्ट दल एते भल प्रदर्शन करि पारु नाही बा करि परिबार आशा मध्य से भली देखा जाऊ नाही। तेणु हुए तो फॉर्मेट पई नुआ कोच नियुक्त हेले दल भल प्रदर्शन करि पारिबो बोली आशा करा जाय एभली रिपोर्ट आसुची।
କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ତ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ତ ପୁରାପୁରି ମନା କଲେ ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ T20ରୁ ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଅବସର ନେଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆଗପଛ ହିଁ ନେଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ହଠାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଦଳକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ତିଷ୍ଠି ରହିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଗିଦାରୀ ଗଠନ କରିବା କିମ୍ବା ଦଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜରେ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୋଲକାତାରେ ମାତ୍ର 2 ବଲ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ସେ ମାନେ ଆଉ ପୁରା 2ଟା ଯାକ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ଏହା ସତ ଯେ ଟେଷ୍ଟକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ଟେଷ୍ଟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବା ଲୋକ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଥିଲେ, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ ପୁଣି ତା'ର ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ବା ପୂର୍ବର ଭଲ ଯେମିତି କୋହଲିଙ୍କର ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଯେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିଲା ସେଭଳି କରିପାରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ବି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଶ ପ୍ରବୀଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଳା କୌଶଳ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାନେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଧିକ T20 ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଟିକିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଟେକ୍ନିକ୍ର ଯେଉଁ ଦଳର ଯେଉଁ ଦରକାର ଜଣେ ଖେଳାଳିର ସେଇଟା ଟିକିଏ ଟ୍ୟୁନିଂ ହେଇଗଲେ ହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିସିସିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ। ଯଦି ସତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଜନା ଥାଏ, ହୁଏତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଟେଷ୍ଟରୁ ବିଦା ହେବା ଦରକାର କି? ଯଦି ଏହା ହଁ ବା ଏହା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ।